नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची नवदुर्ग पाठशाला को आसत पाठ पढ़ा आउ टे सहज एवं सरल करवा। तो आज आम आलोचना करवा सीपीटी एंट्रांस ओडिया एग्जाम रो 2022 रो क्वेश्चन आंसर आम आलोचना करवा जे। तो वीडियो को शेष पर्यटन देखूँ, वीडियो बहुत इनफॉर्मेटिव। तो आज आम पहुँच जाइए 30 days 30 वीडियो चैलेंज रो 15 दिन 15तम दिन पूर्वर 14 दिन मानक आम आलोचना कर सारी कौथर को प्रीवियस ईयर कौथर वेटेज केते क्वेश्चन आसूची, चर्या गीतिकार केते आसूची, सारला साहित्य केते आसूची, सब 4टी 5टी जो क्वेश्चन आसूची से मध्य आलोचना सरी। एबे कौन करवा ना आलोचना करदे पूर्व वर्ष क्वेश्चन सब टोटाल उपर आलोचना करदे। जो मैंने पूर्व वीडियो सब देखी ना जल्दी जाके वीडियो देखी नि चैनल प्ले लिस्ट में अवेलेबल अच्छे। तो आज आलोचना करवा कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट 2022 सीपीटी 2022 रो सब्जेक्ट आमर ओडिया। तो सही क्वेश्चन आंसर आज आलोचना करवा। तो ये इंस्ट्रक्शन तो प्रथम अच्छे कैंडिडेट मान समय 90 मिनिट भितर। चलो आरंभ करवा। देखा उदक चांद जिम सा च न मिछा चर्या गीतिकार यही अंशर स्रष्टा किए। तो उदक चांद जिम सा च न मिछा चर्या गीतिकार यही अंशर स्रष्टा किए। उत्तर होमर किए कहतु उत्तर किए हम आमर उत्तर हो लुइपा। लुइपा हो सठिक उत्तर। तापर 2 नंबर क्वेश्चन देखा इंद्रभूति शिष्य किए। इंद्रभूति शिष्य किए कहतु कमेंट सेक्शन में कहतु इंद्रभूति शिष्य किए। ठीक उत्तर कौन हो जालंधरी पा आमर ठीक उत्तर हो जालंधर पा। इंद्रभूति शिष्य होती जालंधरी पा। तापर देखा क्यों मत्स्येन्द्रनाथ और गोरखनाथ कथोपकथन स्थान पाई। मत्स्येन्द्र गीता, अमरकोश गीता, शिशुवेद, सप्तांग जोगधारणा कौन स्थान पाई। मत्स्येन्द्रनाथ और गोरखनाथ कथोपकथन कौन स्थान पाई सप्तांग जोगधारण रे। सठिक उत्तर हो गोटे ऑप्शन डी सप्तांग जोगधारण। तापर देखा राज्य कर बाबू एबे धर्म प्रतिपाली अधर्म कले सहिब नाही महिस्थली सारला महाभारतर केउ पर्वरु आनीत। एटा सारला महाभारतर कौ पर्वरु आनीत। ऑप्शन ए आद्य पर्व, मध्य पर्व, ऑप्शन सी शांति पर्व, ऑप्शन डी कांसिका पर्व। कहतु सारला महाभारतर केउ पर्व आनीत अच्छी। तो आमर सठिक उत्तर हो कौटा शांति पर्व। तो शांति पर्व आमर सठिक उत्तर। ये आसी कौ पर्व आसी शांति पर्व आमर आसी। जगन्नाथ दासଙ୍କ द्वारा लिखित कोइली गीत केउटी। ए रे अर्थ कोइली, 2 केशव कोइली, सी बारमासी कोइली, डी कांत कोइली। सठिक उत्तर कौन हम कमेंट सेक्शन में जनातु जल्दी जल्दी। जगन्नाथ दास कौटा लिखिले अर्थ कोइली। मार्कंड दासंकर है जो केशव कोइली। तापर देखा दांडी रामायण किष्किंधा कांड क्यों प्रसंग रही। दांडी रामायण किष्किंधा कांड क्यों प्रसंग कथा रही। लक्ष्मण 3 गार काटिबा कथा अच्छी ना खल दुर्बल प्रसंग ना सप्तशाल भेद ना रामताली उत्पत्ति को कथाटा अच्छी दांडी रामायण किष्किंधा कांड। सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी खल दुर्बल प्रसंग। ये आमर कौन अच्छी ना किष्किंधा कांड यही प्रसंग कथा आलोचना करा जायछि। तापर देखिबा निम्न काव्य मान मध्य केउटी प्रथमे रचित। ये जो काव्य मान जो अच्छा जो ऑप्शन 4 अच्छी शशिरेखा, उषाभिलाष, रुक्मिणी विवाह और शशिसेना। ये 4टा भितर प्रथमे केउटी रचित शशिरेखा, बी उषाभिलाष, सी रुक्मिणी विवाह, डी शशिसेना। उत्तर कौन हो आमर उषाभिलाष। उषाभिलाष हो सठिक उत्तर ऑप्शन बी प्रथम रचित होता उषाभिलाष। तापर देखा कहे उपइंद्र भंज मु लभिछि शबद सागर पार। एटा क्यों आसी अच्छे कहे उपइंद्र भंज मु लभिछि शबद सागर पार क्यों आसी। लावण्यवती, वैदेश विलास, चित्रकाव्य बंधोदय, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी कौथर आसी। लावण्यवती, वैदेश विलास, चित्रकाव्य बंधोदय, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी। कहे उपइंद्र भंज मु लभिछि शबद सागर पार
ଠିକ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଚିତ୍ର କାବ୍ୟ ବନ୍ଧଦେୟ। ଏଇଥିରୁ ଆସିଛି କହେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମୁଁ ଲଭିଛି ଶବଦ ସାଗର ପାର। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁ କାବ୍ୟ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ ନୁହେଁ? ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ ନୁହେଁ କେଉଁଟା? ସୁଲକ୍ଷଣା, ରସକଲ୍ଲୋଳ, କେଳି କଳାନିଧି, କଳା କୌତୁକ। କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଆସିଯାଇଛି। କେଉଁ କାବ୍ୟ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ ନୁହେଁ? କ'ଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ? ସୁଲକ୍ଷଣା, ରସକଲ୍ଲୋଳ, କେଳି କଳାନିଧି, କଳା କୌତୁକ। ଅପସନ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ସି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କେଳି କଳାନିଧି ଏଇଟା କେବଳ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ ନିୟମରେ ରଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ସୁଲକ୍ଷଣା ତ ସ, ରସକଲ୍ଲୋଳ କ, କଳା କୌତୁକ କ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାପରେ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତାରେ କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି? ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତାରେ କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି? 7ଟି, 8ଟି, 11ଟି, 16ଟି। କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 11ଟି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରକାଶ କାଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ? ପ୍ରକାଶ କାଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ? ସେବକ, ଧର୍ମବୋଧିନୀ, ଶିକ୍ଷକ, ବିଜୁଳି। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ସମ୍ପର୍କରେ। ଜଲ୍ଦି ତ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଯିବ ଆମର? କେଉଁ ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଆମର? ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମିନୀ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମିନୀ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ନବଜାଗରଣର ଏକ କାରଣ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ନବଜାଗରଣର ଏକ କାରଣ ନୁହେଁ? ମୁଦ୍ରାଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯୁବ ଶକ୍ତିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର, ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର। କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ନବଜାଗରଣର ଏକ କାରଣ ନୁହେଁ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ବି ଯୁବ ଶକ୍ତିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ତାପରେ ଦେବୀ ବୀଣା ପାଣିଙ୍କ କରୁଣା କାହା ପ୍ରତି ଉଣା ହୋଇଥିବା ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି? ବୀଣା ପାଣିଙ୍କ କରୁଣା କାହା ପ୍ରତି କମ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ? କାହା ପ୍ରତି? ଚିଲିକା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଉତ୍କଳ କାହା ପ୍ରତି କମ୍ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଯିବ ଆମର? ଡି ଉତ୍କଳ। ଉତ୍କଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କରୁଣା କମ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ନାମରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ତ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ କେଉଁଟା ମିଳନ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁଟା? ଲଛମା। ଅପସନ୍ ବି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଲଛମା। ତାପରେ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଉପଭାଷା। ଏହା କେଉଁ ବିଦେଶୀଙ୍କ ମତ ଥିଲା? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଉପଭାଷା। କେଉଁ ବିଦେଶୀଙ୍କ ମତ ଥିଲା? ଗ୍ରିୟର୍ସନ୍, ଏସ୍.ଟି. କୋଲବ୍ରୁକ୍, ମିଷ୍ଟର ବାଉରିଂ, ରେଭେରେଣ୍ଡ ସିଲେସି। ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ରିୟର୍ସନ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା? 1909, 1912, 1920, 1921। କେବେ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଡି 1921ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସବୁଜ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି କବିତାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅନାଥ ଶଙ୍କର, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର। କିଏ? ସବୁଜ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି କବିତାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ କିଏ? ଅପସନ୍ ବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ସବୁଜ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି କବିତାର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କବିତାଟି ରଚିତ? ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ, ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ, ବେତାର ସଙ୍ଗୀତ, ବିହୁ ସଙ୍ଗୀତ। ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ, ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ, ବେତାର ସଙ୍ଗୀତ, ବିହୁ ସଙ୍ଗୀତ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କବିତା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନୂତନ ପ୍ରଣୟ କବିତାଟି କେଉଁ ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ? ନୂତନ ପ୍ରଣୟ କବିତାଟି କେଉଁ ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ? ଧୂପ, ହେମଶସ୍ୟ, କ୍ରୁଶ, ଜୀବନଚିତା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଧୂପ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ? ଆର୍ଥନୈତିକ ଅସଙ୍ଗତିକୁ ଦୂର କରିବା, ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା, ଶୋଷଣ ପୀଡ଼ନ ରକ୍ଷା କରିବା, ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପ୍ରଚାର କରିବା। ଏଇଟା ତ ପୁରା ଅପସନ୍ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜଣେ କହିଦେବ କ'ଣ? ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପ୍ରଚାର କରିବା।
ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର କେଉଁ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଧାରା ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା? ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ କେଉଁ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଧାରାର କ'ଣ ଧାରା ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା କବିତାର? ପାଥେୟ, ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ, ପାଣ୍ଡୁଲିପି, କବିତା 1962। କେଉଁଟା? ପାଣ୍ଡୁଲିପି। ଅପସନ୍ ସି ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଗୋଟେ ନୂତନତା ଆଣିଦେଇଥିଲା, କବିତାର ଏକ ନୂତନ ଧାରା ଆଣିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀ ଜଟାୟୁ ନାମରେ କିଏ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଜଟାୟୁ କାହାର ଛଦ୍ମନାମ? ଛଦ୍ମନାମର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଯେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଲା ପରେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବେ। କେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ କେଉଁ ଛଦ୍ମନାମରେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। କାହାର ଛଦ୍ମନାମ କ'ଣ? ବୋଧେ ଡେ 12 ସେଇ ଥିଲା, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିଲା। ଯିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିଦେବେ ଯାଇକି। ଶ୍ରୀ ଜଟାୟୁ ନାମରେ କିଏ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ? ଛଦ୍ମନାମ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରଘୁନାଥ ଦାସ। ତାପରେ ଦେଖିବା ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ରେଳଯାତ୍ରା କବିତାର ସାରସତ୍ତା କ'ଣ? ବ୍ୟର୍ଥତା ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା, ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ, ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତି, ପରିହାସ ବ୍ୟଙ୍ଗ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ରଚନା କେଉଁ ଭଳିଆ? ବ୍ୟର୍ଥତା ଆଉ ମୃଦୁ ଚେତନା। ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ତାପରେ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସାରଳ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? ଦୀପ୍ତି ଓ ଦ୍ୟୁତି, ଆରଦୃଶ୍ୟ, ଶବ୍ଦର ଆକାଶ, ଅଷ୍ଟପଦୀ। କେଉଁଟା? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆରଦୃଶ୍ୟ। ବୋଧେ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ କରାହେଇନି, କାହାକୁ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର କେତେଟା ମିଳିଛି ବୋଲି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, ସାରଳ ପୁରସ୍କାର କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, କାହା ପାଇଁ ମିଳିଛି, କେଉଁ ଲେଖା ପାଇଁ, କେଉଁ ତାଙ୍କର ରଚନା ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ହେଉ, କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ହେଉ, ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଅଛି ଆମର, କାହା ପାଇଁ କେଉଁ ଲେଖା ପାଇଁ କାହାକୁ ମିଳିଛି, କେବେ ମିଳିଛି, ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଦେବେ, କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମେସେଜ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ, ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ପକାଇଦେବା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାର ଉଦାହରଣ କେଉଁଠି? ଗ୍ରାମାର ଆସିଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ଆର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କେଉଁଟା? ରାଜହଂସ, ମଧୁପାଇ, ହଂସଡିମ୍ବ, ଦାଶରଥୀ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ହଂସଡିମ୍ବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହିତୈଷୀ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ହିତୈଷୀ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ହିତ ଯୁକ୍ତ ଏସି, ହିତେ ଯୁକ୍ତ ଏସି, ହିତୈ ଯୁକ୍ତ ଏସି, ହିତ ଯୁକ୍ତ ଏସି। ସନ୍ଧି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ଅ ଆଉ ଐ ମିଶିଲେ, ଏ ଯାଇକି ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସରି, ଅ ଆଉ ଏ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ହେବ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଅ ଆଉ ଏ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଐ। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର? ଡି, ହିତ ଯୁକ୍ତ ଏସି, ହିତୈଷୀ। କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ବନାନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? ବିଷଣ୍ଣ, ପୁରସ୍କାର, ଧୂମ, ଅମ୍ୟ। କେଉଁଟା? ବିଷଣ୍ଣ, ପୁରସ୍କାର, ଧୂମ, ଅମ୍ୟ। ବିଷଣ୍ଣ ଅପସନ୍ ଏ। କେଉଁ ଅଭିଲେଖଟି ପ୍ରାଚୀନ? ଏଇଟା ତ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ଆସିବା ଦରକାର। ପୁରୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠର ତାମ୍ରଫଳକ, ତ୍ରିମାଳି ମଠ ତାମ୍ରଫଳକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ, ଅନନ୍ତ ଦେବ ବର୍ମାଙ୍କ ମଞ୍ଜୁଷା ତାମ୍ରଶାସନ। ଏଇଟା ତ ନିହାତି ଆସିବା କଥା। କେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଅଭିଲେଖ? କେଉଁଟା? ଅନନ୍ତ ଦେବ ବର୍ମାଙ୍କ ମଞ୍ଜୁଷା ତାମ୍ରଶାସନ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଅଭିଲେଖଟି ପ୍ରାଚୀନ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ କଇଁଆ ଶବ୍ଦଟି ମୂଳତଃ କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆସିଅଛି? କୁହ। ଜାବନିକ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଅଷ୍ଟିକ, ଦ୍ରାବିଡ଼। କଇଁଆ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ? ଅଷ୍ଟ୍ରିକ, ସି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ? କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି? ଉପଭାଷାର କ୍ଷେତ୍ର ଛୋଟ, ଭୌଗୋଳିକ କାରଣରୁ ଉପଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଭାଷାରୁ ଉପଭାଷା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ସାହିତ୍ୟରେ ଉପଭାଷା ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହା ମାନକ ଭାଷା ହୁଏ।
कोटा भूल अच्छे को एटा तो पूरा इजी अच्छे कोटा हो ऑप्शन डी साहित्य उपभाषा व्यवहार कले ता मानक भाषा हुए तापरे रंगवाद्य क्यों लोकनाट्य सहित जड़ित लोक साहित्य आसीगला रंगवाद्य क्यों लोकनाट्य सहित जड़ित ऑप्शन डी चढ़िया तापर देखा केउटी संगीत प्रधान लोकनाट्य कोटिब कृष्णलीला घोड़ानाट झुमर तैत्तरीय उपनिषद रे काहाकू ब्रह्मसाध्य सहतर कहुए तैत्तरीय उपनिषद रे काहाकू ब्रह्मसाध्य सहतर कहुए रस रीति गुण प्रकृति काहाकू ऑप्शन ए रस केउटी रसर स्थायी भाव नुहे तापर देखिबा केउटी रसर स्थायी भाव नुहे शोक उन्माद उत्साह रीति कोटा उन्माद आर स्थायी भाव नाही तापर शब्द अर्थर शोभा विधायक अस्थिर धर्म को कौन बोला जाए शब्द और अर्थर शोभा विधायक अस्थिर धर्म कौन कहा जाए ऑप्शन सी अलंकार तापर देखा प्रतीक धर्मी कवितार भाषार बाष्पीभवन घटे और सांगीतिकतार तार पुनः निमज्जन घटे ए उक्ति कहार कहार चार्ल्स बोदलेयर तापर देखिए मनुष्यर स्थिति संपर्क में क्यों वाद प्रचार करें मनुष्यर स्थिति संपर्क में ऑप्शन नहीं अच्छे ऑप्शन डी स्थितिवाद क्यों गपटी गोदावरी महापात्र द्वारा रचित कोटा ईश्वर पाखक चिट्ठी तापर लेखक पुस्तकर क्यों जोड़ी ठीक नुहे स्नायु सन्यासी कौ जोड़ीटा ठीक नुहे लेखक पुस्तक मध्य कौ जोड़ीटा ठीक नुहे स्नायु सन्यासी अच्युतानंद पति घास फूल गोपीनाथ महांती अश्वारोहीर गल्प चंद्रशेखर रथ नदीर नाम गणतंत्र सातगुड़ी हटा कोटा ठीक उत्तर कौन जो डी नदीर नाम गणतंत्र ताले तो नदीर नाम गणतंत्र कहार अखिल मोहन पट्टनायक नदीर नाम गणतंत्र तापर देखा पश्यति दिशी दिशी प्रबंधर स्रष्टा किए पश्यति दिशी दिशी कौन हो चित्तरंजन दास तापर देखा कृष्णचंद्र पाणिग्राही आत्मजीवन नाम कौन कृष्णचंद्र पाणिग्राही आत्मजीवन नाम कौन ऑप्शन सी मो समर ओडिशा तापर देखा गंजामाल 7 दिन भ्रमण पुस्तकटी कहार गंजामाल 7 दिन भ्रमण पुस्तकटी कहार कहार पूर्वर भिडियो होटारे 30 भिडियो चैलेंज रे ये भिडियोटा अच्छी भ्रमण पुस्तक उपर ही केवल गोटे स्वतंत्र भिडियो अच्छी भ्रमण कहानी उपर कहार कोटा भ्रमण कहानी तो यदि देखी ना जाकि भिडियो देखी ने जल्दी कौन चित्तरंजन दास तापर देखा लंडन चिठी क्यों संवादपत्र प्रकाश पाई ऑप्शन सी हो धरित्री तार ओ सबाशेष लोक नाटक नारी चरित्र किए ओ सबाशेष लोक नाटक नारी चरित्र किए आदि लोक तापर बटुआ प्रबंध रे लेखक क्यों देशर शासक को उदाहरण दे ना कौटा इंग्लैंड तापर धोबुली साहू सची राउतरांकर क्यों कवितार चित्र ऑप्शन ए ग्राम श्मशान तापर दाशरथी दास क्यों पुस्तक में साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई दाशरथी दास कौन प्रसंग पुराणा भावना नुआ ये जब डिटेल्स वीडियो दरकार कमेंट सेक्शन निश्चित भाव में जनईदेवे कि टेलीग्राम मेसेज करदे
पुरस्कार उपर डिटेल्स गोटे दरकार कहीकि है। तापर हरिकृष्ण महाताब प्रतिभा उपन्यास को किए नाट्य रूप देइछन्ति? रतिरंजन मिश्र, रमेश प्रसाद पाणिग्राही, मनोरंजन दास, गोपाल छोटराय। किए? गोपाल छोटराय। तापर देखिबा झिटिपिटी कहे स्तंभ क्यों संवादपत्र पृष्ठारे प्रकाश पाइला? झिटिपिटी कहे समाज संवाद धरित्री प्रजातंत्र कौन? प्रजातंत्र। ऑप्शन डी प्रजातंत्र। चित्रकला को लोक संस्कृतिर क्यों विभाग रूप ग्रहण करा जायछि? कथोपकथनमूलक, क्रीड़ाभित्तिक, स्थितिशील, कहानीधर्मिक। चित्रकला स्थितिशील भाव में। तापर संवाद प्रकाशन बेले कें विषय को गुरुत्व दिया अनुचित? स्थान, काला, पात्र, विषयभित्तिक शिरोनाम, आडंबरपूर्ण और वैषयिक शब्दावली, निरपेक्ष उपस्थापना। अति 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 सहज क्वेश्चन। ऑप्शन कौन हो? ये जो आडंबरपूर्ण वैषयिक शब्दावली यहाँ अनुचित, आ सब ठीक अच्छे। तापर देखा क्यों प्रसंगटी बेतार नाटक में प्रযোज्य नुहे? कौटा? उपादान श्रवण मुख्य प्रयास, दृश्य धर्मितार ध्वनि रूप प्रकाश, संक्षिप्त और शब्दर मित प्रयोग, आहार्य अभिनयर गुरुत्व। ऑप्शन डी। तापर बटुआ को ओडिया मीर गोटे चिन्ह बोली किए मानवा चिन्ह होती? बटुआ गोटे ओडियार चिन्ह नुह किए? ओडिया को तो सदा गोटे ही कौन गोटे अंडर एस्टिमेट कर गोटे राज्य कौन? बंगोड़िया। तापर वाणिज्य विज्ञापनर मूल उद्देश्य केउटी नुहे? उपभोक्ता मध्य अंत अभिप्रेरण वृद्धि, निजस्व उत्कर्ष प्रतिपादन, सामाजिक कल्याण, निजर वाणिज्य बजार अभिवृद्धि। कौटा? सामाजिक कल्याण। तापर देखिबा भिक्षुक को भिक्षा दियो एठारे केउं कारणरू चतुर्थी विभक्ति होइछि? तापर नटवर सामंतराय रचित पुस्तक केउंटी? कविता जुगे जुगे। केउं प्रकार पत्र महाशय महाशय संबोधन करा जाए? कौथे? अर्ध सरकारी पत्र। तापर केउंटी विज्ञापनर श्राव्य किंबा दृश्य माध्यम नुहे? ऑप्शन सी वॉल पेंटिंग। श्री जगन्नाथ रथ कार्यर अनुकूल समय केते? केबे? अक्षय तृतीय आरंभ हो रथ कार्य। तापर फनी महांती क्यों मिथिका स्रष्टा? फनी महांती कमेंट सेक्शन जनातु। फनी महांती क्यों मिथिका स्रष्टा? कमेंट सेक्शन कहते आपण क्वेश्चन यहाँ रहा। शास्त्रीय ओडिया भाषा दिवस केबे पालित हुए? केबे? मार्च 11। सड़क सुरक्षा निशा निवारण प्रयोज्य विज्ञापन गुड़िक कि प्रकार विज्ञापन? लोक सेवामूलक विज्ञापन। तापर देखा उपमान उपमेयर अभेद्यत्व प्रकाश पाइले कि अलंकार हुए? अभेद्यत्व प्रकाश पाइले कि अलंकार हुए? रूपक। तापर छंदबद्ध पदम पद्यम उक्ति कहार? विश्वनाथ कविराज। तापर देखा कस्तूरी मृग और सबुज अरण्य गल्प पुस्तकर स्रष्टा किए? सबुज अरण्य कस्तूरी मृग और सबुज अरण्य किए? वीणापाणी महांती। नवजात सन्तानर जन्मविधि सहित क्यों लोकाचार जड़ित? बासुमती स्नान, पंचुआती, अष्टमंगला, नामकरण। कौटा? पंचुआती। सन्नाटी गठन कला क्या सहित संपर्क नहीं? क्या सहित नहीं? षष्टक सहित। तापर देखा काटेणी कि प्रकार शब्द? काटेणी। देशज
तापर विश्व देख मधुमेह जीवन विश्व देख मधुमेह कविताटी कार यहाँ तो आसो ना पूरा इजी गंगाधर मेहर। तो ये आम सरी जाऊँगी से 2022 क्वेश्चन आंसर। जदि भिडियोटी भल लगी निश्चित भाव में सांग सहित सेयार करेंगे जमी समस्त आम सी बीएड फॉलो करवा। तो आगू 21 23 सब आम कौन आलोचना करवा निहत भाव में 20 21 23 से जो अच्छी बाकी क्वेश्चन से गुड़ा आलोचना करवा। कौ स्पेशल सब्जेक्ट भिडियो देखिए कमेंट सेक्शन में जनातु कि टेलीग्राम मेसेज कर दिंतु से सब्जेक्ट भिडियो आसीज। टेलीग्राम चैनल जॉइन हो नोट्स और पीडीएफ चैनल को सब्सक्राइब करदे अपडेट्स पाइबा जो नया वीडियो पड़ो तार नोटिफिकेशन सांगे सांगे आप पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।